بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन यानी नाज़िल हिज्जा बेहतरीन दुआ और बेहतरीन कलिमा जो मेरी ज़बान और मुझसे पहले नबियों की ज़बान से अदा हुआ वह ये कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुव